बैशाख शुक्ल तृतीया बा अक्षय तृतीया पवित्र अक्षय तृतीयार अमृत बेलारे अखिमुठी अनुकूल करी कृषि कार्यर शुभारंभ करिथाए आम राज्यर कृषक। एही अवसर में चाषी भाई भौणी को मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी विशेष उपहार राज्यर 50 लाख अधिक क्षुद्र और नाममात्र चाषी एवं भूमिहीन कृषक परिवार को सीएम किसान सहायता राशि 2025-26 खरीफ ऋतु रे प्रारंभिक कृषि कार्य पाई सहायता डीबीटी जरिया हिताधिकारी बैंक खाता को जीव 1000 कोटी अधिक टंका। समृद्ध कृषक विकसित ओडिशा। नमस्कार दर्शक बंधु, मु प्रदीप आपण मानकु स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे। तो आसंता काली पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे राज्य सरकार तरफ राज्य रे थिबा क्षुद्र नाममात्र चाषी बा भूमिहीन परिवार मानक पई गुडे बहुत बड़ खुशीर खबर जे राज्य सरकार तरफ सीएम किसान योजनार खरीफ ऋतुर प्रथम पर्यायर टंका जाकि आसंता काली डीबीटी माध्यम चाषी बैंक अकाउंट को आसिया पई जाउची। तेणु जो मैंने पूर्वर कालिया योजन टंका पाउथिले बा जदि आपण माने कालिया योजन पूर्वर हिताधिकारी ताले वर्तमान आपण मानक पई सीएम किसान योजनार किस्ती आसिया पई जाउची। या सहित जो मैंने क्षुद्र नाममात्र चाषी रही सेमानक बैंक अकाउंट को 2000 टंका आसीबो। ता सहित भूमिहीन परिवार जो मैंने पूर्वर भूमिहीन रे आवेदन करथिले किंतु 12,500 टंका पाई नांती सेमानकु मध्य सीएम किसान योजनार जाकी आर्थिक सहायता मिलिया पई जाउची। तेणु आसंता काली जो टंका आसिया पई जाउची एही टंका को मानकु मिलिबो एवं आपण माने एही टंका पाइबे कि नहीं आसंतु आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु किछि इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दवा पई जाउची जोटा कि आपण माने कन्फर्म हे जिवे जे आसंता काली आपण मानकु टंका मिलिबो कि नहीं। तेणु वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत निहाती देखिए। चैनल को प्रथम दर विजिट करथिले वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट कर देबे। तो सर्वप्रथमे मु आपण मानकु गुटिए कथा कहिया पई जाउची जाकि सीएम किसान योजना जोटा कि पूर्वर कालिया योजना थिला ए विषय मध्ये आपण माने जानिचंती राज्य सरकार तरफ एही योजना जाकि प्रथम थर पई गत वर्ष नुआखाई अवसर में जहाँकि आरंभ करा जायतिला। तेणु नुआखाई रे हिताधिकारी जो माने थिले सेमानंकु एही योजना रे जहाँकि 2000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जायतिला। तेणु आपण माने जो माने भी पूर्वर कालिया योजना रे टंका पाउथिले एवं वर्तमान जदि आपण मानक लिस्ट रे मध्ये ना रहिछि ताले आपण माने आसंता काली जहाँकि 2000 टंका पाइबे। या सहित जो माने भूमिहीन परिवार रहिचंती सेमानक पई गुडे इंपोर्टेंट अपडेट दवा पई चाहूची जोटा कि भूमिहीन परिवार को 2000 टंका मिलिबो कि नहीं देखंतु। जदि आपण माने पूर्वर कालिया योजना रे आवेदन करी 12,500 टंका पाई जाइचंती ताले से क्षेत्र रे आपण माने आउ भूमिहीन रे जहाँकि टंका पाइबे नहीं। मन रखु जोटा मुझे आपण मानकु कहूची कारण रूल जोटा रही सीएम किसान ले जो 12,500 एका थरे आपण मानकु थरे लेखाएं सुविधा मिलिबो जोटा कि सरकार तरफ आपण मानकु प्रदान करा दिबो। तेणु जदि आपण माने 12,500 पाई जाइचंती एवं भूमिहीन अछंती ताहले आपण मानकु आउ टंका काली मिलिबो नहीं। या सहित जो मानकर स्टेट लेवल पेंडिंग अछि सेमानकु टंका मिलिबो कि नहीं से विषय मध्ये मु आपण मानकु डिटेल्स जाकी वीडियो शेष रे कहबी। ता पूर्व गोटे कथा आपण मानकु कहि रखिबी, आपण माने देखिथिबे विगत दिन रे बा जदि पूर्व समय आपण माने देखिथिबे जेतेबेले 2025 मसियार पीएम किसान आसीतिला से समय बहुत सारा ही माने यूट्यूबर तो कहबिनी जो माने फ्रॉड आपण मानक सहित करूचंदी खाली व्यू चक्कर रे जेतेबेले कोनोसी स्कीम रो डिक्लेयर करा जाय से माने प्रत्येक दिन टंका बांटंती। बहुत सारा वीडियो मु देखुची, बहुत सारा यूट्यूबर प्रति घंटा को गुटे गुटे वीडियो अपलोड करचंदी। किए लिखुची सीएम किसान योजना रे आज 12टा सुधा आपण माने आवेदन करंतु बा 12टा सुधा एई तीनोटी काम करंतु आपण मानकु आसंता काली टंका मिलि जिवो। किए लिखुची स्टेट लेवल पेंडिंग अछि आपण मानकु टंका मिलिबो नाही, किए कहूची आपण मानकु टंका मिलिबो। आ सबुठारु इंटरेस्टिंग कथा जो मानकु सीएम किसान विषय रे माने टोटली किछि जणा नाही से माने भी आसी आपण मानकु यूट्यूब रे वीडियो बनाउथिबे एवं कहउथिबे जे सीएम किसान पई आपण माने तीनोटी काम करंतु वर्तमान भी आपण मानक पाखरे समय अछि आपण मानकु टंका मिलि जिवो। से विषय में मध्य आपण मानकु कहूची आपण माने जानिथिबे पूर्वर मु गोटे वीडियो आपण मानक सहित शेयर करथिली जाकि सबु ऑफिशियल नोटिफिकेशन मध्य आसीथिला जे 24 तारिख पूर्वर VLW जो माने रहिचंती बा ब्लॉक रे जो माने ऑफिसर रहिचंती बा पंचायत रे आपण मानकर जो विलेज लेवल वर्कर रहिचंती से माने आपण मानकर केवाईसी प्रक्रिया गुटे करा जायतिला। तेणु मार्च 25 सुधा जो मानकर केवाईसी कंप्लीट नथिला से माने VLW द्वारा केवाईसी करैथिले। आपण मानक अंचल रे न होइतिले मध्य VLW तांको साइट रे जाकि केवाईसी आपण मानकर कंप्लीट कर दैथिले।
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନୂଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ରହିଲା କେୱାଇସି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେୱାଇସି ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଅପଡେଟ୍ ଥିବ। 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ। এইটা ହୁଏତ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି, କାରଣ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଥାଏ। କେବଳ ପିଏମ୍ କିଷାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂଟା ଓକେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କଲେ ହେବ, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡିଂ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ କାମ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି କରନ୍ତୁ କାଲି ମିଳିବ, ସେମିତି କିଛି ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କିମ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଥାଏ। ଯେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଡାଟାବେସ୍ଟା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ଇୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଭୂମିହୀନ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ 45 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଯାହାକି ବା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାୟତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି 45 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି 50 ହେଇଛି, ମାନେ ନିହାତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇକି 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ କହିଥିଲି ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ, କନଫର୍ମ ଯେଉଁ ମିଳିବ ବୋଲି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସିଏ ବି ନିଜେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ସିଏମ୍ କିଷାନ କେମିତି ଆବେଦନ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା କହିବା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍, ସେଇ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିଅର୍ କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ରହିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଭୂମିହୀନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 12,500 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଳିଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନରେ ହେଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନରୁ ଚାଷୀକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଥିବ ବା ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯାଇକି ପାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ମିଳେ। ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହାକି ଏହି ଉପାୟରେ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏହିଭଳି ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ବା ଏହି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲା, କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆଗକୁ ସବୁ
ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।